अच्छा राना साहब, तहरीक इंसाफ ने कल के फैसले के बाद मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया है, तो अब आपका क्या ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये बादी नज़र में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, क्या ये भी फिर पस मंज़र के मुज़ाकरात की तरह ही ख़त्म हो जाएंगे सर? देखिए, मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात खत्म होने चाहिए, और क्योंकि ये सजा जो है वो PMLN या हुकूमत ने नहीं सुनाई, ये सजा आजाद अदालतों ने सुनाई है। हाँ। तो मुज़ाकरात तो चलने चाहिए। सर ये मैंने इसलिए आपसे पूछा कि 31 जनवरी खान साहब ने डेडलाइन दी हुई है, यानी कि 30 जनवरी तक आपकी हुकूमत को इनके 2 मुतालबात के हवाले से फैसला करना है, तो क्या वो काबिल अमल हैं आपके ख्याल में? देखिए, इस तरह की चीजें मुज़ाकरात को बंद कर सकती हैं कि आप कुछ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दे दें कि 5 दिन 6 दिन के अंदर या 10 दिनों के अंदर अगर आपने फैसला नहीं किया तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। ये रुकावट बन सकती है। देखिए, हमने तो जो है अब ये जो इन्होंने शराइत दी है, ऑब्वियसली इसके ऊपर अब इंट्रोस्पेक्शन होगी। एक हर जमात, उसमें और भी जमातें बैठी हैं, हर एक की अपनी राय होगी। हम भी अपने लीगल टीम से रुजू करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो फीडबैक आएगा कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलें। आप वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन भी होगी, तो इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत हासिल है या सिर्फ आपकी हुकूमत ही ये कर रही है? चूंकि ये अंदाजा तो सभी को है कि आप किस हद तक ये क्या दे सकते हैं, ये ऑफर कर सकते हैं PTI को। देखिए, ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ तो क्लियर है कि सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करना है और वो इस अमल को सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल उनकी हमायत इस हद तक जो है वो शामिल है। लेकिन देखिए, ये तो एक लीगल सवाल है ना। अगर हम जो भी इस पे फैसला करेंगे, जुडिशल कमीशन मिसाल के तौर पे कि वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो एक लॉजिकल इसका एक लॉजिकल जवाब होगा। अगर नहीं होंगे तो उसकी वजह ये हो सकती है कि सजाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं लोगों को। ट्रायल जो है वो 90% इख्तिताम पजीर की तरफ वो 90% मुकम्मल हो चुके हैं, 10% बस फैसले बाकी हैं। तो इस स्टेज पे क्या जुडिशल कमीशन जो है वो वायबल होगा, नहीं होगा? लेकिन अगर जुडिशल कमीशन लाने हैं तो फिर कैसे TORs के साथ लाने हैं और फिर उन सजाओं का क्या होगा? तो ये सारे वो सवाल हैं जो हतमी तौर पे इनको तहरीरी तौर पे जो है वो दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये लेकिन एक इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस जो है, एक इंटरनल डिस्कशन या कंसेंसस का प्रोसेस तो जारी है। ठीक है, आप भी यहाँ कुछ लोग वैसे ये भी कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी ना हो, तो मुख्तलिफ बातें तो हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद साहब, आपने जो 2 मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन सर वो जो मैंडेट चोरी करने वाला या मैंडेट हमारा वापसी करो करने वाला मुतालबा था, तो वो अब आपने खत्म कर दिया है, मतलब अब ये फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं रही? मैं तो असल में मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा जाके ना मैट्रिक में मुताला पाकिस्तान पढ़ना शुरू कर दूं। तालीम हासिल करने की तो कोई उम्र नहीं होती कसम से। उसमें अभी आजकल उसमें सुने बड़े जोक्स भी आ रहे हैं आजकल। खैर एनीवे, बिसाइड द पॉइंट, ठीक है ना। आप क्यों हंस रही हैं? मैं आपको देख के हंस रही हूँ। अच्छा गुड, अच्छा ठीक है। अच्छा इस तरह ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने वो मुतालबे अपने ख़त्म नहीं किए, चोरी है। लेकिन अगर हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार तुम मेरी सीट पर बैठे हो, उठो, मैं तुमसे तो तब वो करूंगा, तो फिर बातचीत नहीं होगी। इस वक्त हमारा मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान है, उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। सुने ना, सुनते जाए ना, जो चीज जिस चीज के लिए ये सारी नेगोशिएशंस हो रही है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और हालांकि इन्होंने 7 महीने इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ये 1 GDP। मुझे तारीफ तो करने दे, आपने मुल्क के लिए आप पीछे हटे, आपने बहुत अच्छा किया। यू टर्न लेना अच्छी बात होती है, और खासतौर पे मुल्क के लिए भी। 9 मई पे माफी ना मांगने पर भी यू टर्न ले लें तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा सारा। सुन ले, इस तरह है, 9 मई का भी बीच में जिक्र है, 2 ही पॉइंट हमने लेकर चल रहे ना। दूसरा हमारा मौक़िफ़ ये था, एक तो ये हमारा मौक़िफ़ था ना कि ये चोरी के बात है, मैंडेट की बात, उससे हम पीछे हट गए मुल्क के लिए। फिर हमने कहा 2 चीजें हम लेकर चलते हैं। नंबर 1 जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, और उसमें कैटेगोरिकली मेंशन है, हमने ये नहीं कहा कि हमारे केसेस खत्म करो जैसे आप लोगों ने अपने केसेस खत्म किए कि उसमें जहाज में आके कोई आके अंगूठा शंगूठा लगा दे, नहीं। हम लोगों ने कहा है कि उनको बेसिकली बेल दो, ठीक, आजाद करो, एंड लेट फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कमीशन डिसाइड कि इन्होंने गलत काम किया था कि सर ये मंजूर हो जाएंगे? आपको हुकूमत संजीदा लग रही है इसमें? देखिए हुकूमत संजीदा हो ही नहीं सकती
क्योंकि संजीदा वो लोग होते जो मैरिट पर होते हैं। अगर ये मैरिट पर होते तो 7 महीनों में इन्होंने आने से पहले कहा था कि हम ये इस साल में जो रवां साल चल रहा है और अभी जून में खत्म होगा, इन्होंने कहा था हम एक्सपेक्टेड ये था कि हम 3.5 GDP करेंगे। पहले 7 महीनों में इन्होंने 1% भी नहीं GDP वो ग्रोथ दिखाई। अच्छा, ये आगे क्या करेंगे? देखिए मेरा मेन पॉइंट था, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ये जो हम बात करें ना कि वो बिलावल हाउस की, वो लाहौर की और मलिक रियाज की, उधर से मलिक रियाज इज नॉट अ पब्लिक फिगर। वो कोई ऑफिस नहीं होल्ड करता जी। जो उसका पैसा था ये उसका प्राइवेट पैसा था। मनी लॉन्ड्रिंग जायज है उनके लिए? नहीं, सुने एक मिनट है जो ना, मनी लॉन्ड्रिंग किसी के लिए जायज नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना जरूरी है। इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ना ब्रिटेन में हुआ है ना पाकिस्तान में हुआ है। सो टेक्निकली इट वाज एन इल गॉटन मनी बट नॉट एज एन मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निकली। इसी वजह से ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम होता तो ये सिविल कोर्ट के लिहाज से ना तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था, या ये मलिक रियाज का ही पैसा? ये मलिक रियाज का पैसा था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा नहीं था। पैसा मनी लॉन्डर होकर बाहर चला गया और बरतानिया की एनसीए ने वो पैसा रियासत पाकिस्तान को भेजा, तो फिर पाकिस्तान का ही हुआ ना। सुन ले, ये पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, इसको पैसा वापस पाकिस्तान आना था जी, और पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट के अकाउंट में आना था। गवर्नमेंट के अकाउंट में ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड्स जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सारा हुआ था ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था बिटवीन एनसीए और मलिक रियाज का। ये जो बाकी ये जो घर वाले ना, एक मिनट है जाए, ये बाकी जो घर वगैरह है ना, ये उन लोगों ने बनाए हैं, ये चाहे जो यहाँ पे पोजीशन होल्डर्स थे, ये उनकी प्रॉपर्टीज की बात होती है। इन दोनों को आप आपस में नहीं कर सकते कि भाई फलाना और फलाना, वो अलग है। मलिक रियाज ने जो किया होगा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मलिक रियाज प्रॉपर्टी खरीद किससे रहा था? मलिक रियाज प्रॉपर्टी खरीद किस से रहा था? हसन नवाज से। हसन नवाज ने एक्चुअली ये 10 मिलियन पाउंड की खरीदी थी, इसके ऊपर 15 मिलियन पाउंड उसने लोन लिया है। क्लीन चिट दे दी ना हसन नवाज को। अच्छा, मैं ये भी बात बताता हूँ, उन्होंने इस वजह से क्लीन चिट दी कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जो 10 मिलियन पाउंड जो जिस बेसिस पे ये खरीदा गया है, वो पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे गए थे? आप बताते ना एनसीए को। एनसीए और उनके दरमियान की बात थी ना, आपकी हुकूमत थी ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बताती है उस वक्त में उनको। एनसीए ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि ये पैसा हम वापस भेज रहे हैं। आप ब्रॉडशीट को यूज कर रहे थे, उनको बता देते। एनसीए ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा कि ये पैसा है, इसमें है। अच्छा, ये याद रखे, उसमें जो लिफाफा नहीं खुल सकता वो बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट कह सकती है, तो आप कोर्ट को कहना कि खोले ना। टाइम खत्म हो रहा है, मैं जरा एक चीज, चूंकि काफी ये बात हो रही है, ट्रंप की 2 दिन के बाद यानी मंडे को उनकी हलफ बर्दारी है 20 तारीख को, तो बिलावल भुट्टो को जो दावतनामा मौसूल हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर बयानिया बनाया है कि जी ये खरीदा गया है, असल कहानी क्या है या ये ऑफिशियल है? देखिए, पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ के बयानिए ऐसे ही हैं जैसे 35 पंक्चर वाले थे, जैसे ये था कि हुंडी से पैसे भेजो। फेक न्यूज़ में, प्रोपेगेंडा में तहरीक इंसाफ ने जो है वो PhD की हुई है, ठीक है। जितना पॉलिटिक्स को पॉल्यूट तहरीक इंसाफ ने किया है उसकी नजीर पाकिस्तान में नहीं मिलती। शहर काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं आता? नहीं, फिर इनका जो दिल करेगा ये बयानिया बनाएंगे और वो फिर वायरल भी होता। बात ये है कि इनके पास जो है, जो इनके पास और कोई काम नहीं है। क्या हम भी सिर्फ यही काम करें कि इनकी जो प्रोपेगेंडा है उसको सारा वक्त हम लेंगे? नहीं, इतना खतरनाक काम ये कर रहे हैं, आपको सब कुछ छोड़ के काउंटर नैरेटिव लेकर आना चाहिए। बात ये है, नहीं बहुत सा तामीरी काम करने के लिए भी है, इनके पास तो झूठ बोलने की मशीन है। ये तामीरी काम है, फेक न्यूज को अगर ये दे रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात पे नहीं बोली, जरा सब्र करें, तअम्मुल करें। एक तो पता नहीं इनका इशू क्या है, कोई तरीकेकार ही नहीं रह गया। अच्छा, ऑफिशियली आया है दावतनामा बिलावल? देखिए, मेरे इल्म में है ही नहीं कि वो दावतनामा आया है, ऑफिशियली आया है। मैंने वज़ारत खारजा के जरिए तो नहीं आया है ना? देखिए, बात पाकिस्तान में किसी और, बात ये है कि मैंने तो अभी तक चेयरमैन से सुना नहीं है कि उनके पास दावतनामा आया है या वो जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं हर मीडिया स्पेकुलेशन पे या हर मीडिया न्यूज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर वो जाएंगे
پتہ لگ جائے گا کہ دعوت نامہ کوئی اسپیکولیشن ہے کہ آیا ہے یا خریدا ہے، جو بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے سب اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے پارس میں 2 دن پہلے سعودی عربیہ سے آئی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ چیز میڈیا میں دیکھی ہے، میں نے کوئی پارٹی سرکل کے اندر کہیں پہ نہ اس پہ کوئی بحث دیکھی ہے نہ ڈیبیٹ دیکھی ہے۔ بلاول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی پروگرام ابھی سامنے آیا، اگر جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ بلاول کو چپ کے 2 دن بعد ہے، ہاں تو اگر ابھی تک کوئی ان کا فائنلائز نہیں ہوا۔ دیکھیں اگر جانا ہوتا تو سامنے آ جاتا، جانا ہوگا تو سامنے آ جائے گا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ہر وقت اسپیکولیٹڈ ان پہ کیوں بات کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ رانا احسان صاحب، بلاول بھٹو، خبریں یہی ہیں کہ ان کو دعوت نامہ موصول ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ وزیر خارجہ کو ہونا چاہیے تھا نا، جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب کو کوئی انویٹیشن کیوں نہیں آیا؟ سر بھارتی وزیر خارجہ کو بھی آیا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، درجنوں ممالک ہیں جن کو کوئی انویٹیشن نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت نے خود رابطہ کیا ہو کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اٹینڈ کرنے کے لیے، تو پھر ان کو دعوت نامہ دیا۔ یہ کوئی اتنی کوئی ہماری طرف سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا، نہیں، ہماری امریکی پریزیڈنٹ کی حلف برداری کی تقریب ہے، یہاں سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا وہاں جانے۔ وہ انٹرسٹڈ تھے نا، جو چاہ رہے تھے کہ ان کے کوئی تعلق بنے۔ امریکی غلامی نامنظور، امریکی غلامی نامنظور، امریکی مداخلت بالکل منظور۔ جی رانا صاحب، ہمارے فارن آفس نے اپروچ نہیں کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ وہ جو ہے وہ اس حلف برداری میں جوائن کرنا۔ تو جو پی ٹی آئی نے توقعات لگا رکھی ہیں حلف برداری کے بعد، وہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ وہ میرے خیال سے پرسوں کی سزا کے بعد ویسے ہی اب وہ مفروضہ جو ہے وہ اس میں سے ہوا نکل گئی۔ خان صاحب نے ڈیالہ جیل میں صحافیوں کو بتایا کہ میرے پاس ایک میجک بال ہے اور وہ مجھے سب بتا دیتی ہے، اور آپ سے اب زیادہ ملاقاتیں ڈیالہ جیل میں نہیں ہوں گی، یعنی کہ جیل کے باہر ہوں گی۔ تو یہ کون سی میجک بال ہے؟ وہ ٹائر اب پنکچر ہو چکا ہے، ان کو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے، وہ اب سزا یافتہ مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں، ان کا اسٹیٹس تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں ان کے مسائل نہیں حل کریں۔ کون سی میجک بال ہے پچھلے سال جو ان کو خبر سنا رہی ہے؟ دیکھیں پچھلے سال بھی 3 اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوئے تھے، اوپن ہوئے تھے شٹ ہو گئے تھے، یہ بھی اوپن ہو کے شٹ ہو جائے گا۔ 14 سال ہے، کوئی بات نہیں، پہلے بھی ملا کے آپ دیکھ لیں، کوئی 30-35 سال کی تو پہلے پچھلے سال بھی دے چکے ہیں۔ ہر جنوری میں ان کو جوش چڑھتا ہے، ہر جنوری میں یہ سزائیں دیتے ہیں، یہ موسمی سزا ہے۔ یہ میجک بال کون سی ہے؟ میجک بال ٹرمپ ہے یا کسی اور طرف اشارہ ہے؟ پارس ایک بات بتائیں مجھے، ایک ریزن بتا دیں کہ بلاول بھٹو کو وہ انوائٹ کریں گے، یا پرسنل دوست ہوگا یا کسی ہائی آفیشل ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا، میری نظر میں مجھے نہیں پتا کہ بلاول بھٹو نے کبھی ہاتھ بھی ملایا ہو ساتھ۔ اچھا، دوستی تو جھوٹ کی بات ہے، ہاتھ بھی ملایا ہو میں نہیں سمجھتا، سو آئی ڈونٹ نو وائی دے وڈ گو۔ لیکن اگر بلایا ہے یا ایون پیسہ دے کر کر رہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سر آپ لوگ کیوں مشہور کر رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اسٹیج شو ہے جو میں کچھ نہیں کر رہا، دیکھیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہی مسٹ گو، ہی مسٹ لرن، ہی از اے ینگ پولیٹیشین، ہی مسٹ لرن دیز تھنگس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی مجھے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اچھا پریزنٹ کریں گے پاکستان کو۔ اگر وہ بیسٹ فارن منسٹر ہوتے نا، تو جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا پرابلم تھا وہ ہمارے افغانستان کا تھا، وہ افغانستان جا کے ان سے ملتے، وہ افغانستان سے، کیونکہ وہ جو 2 سال پورے پی ٹی آئی کے ٹائم پہ ناٹ سنگل خیال میں کتنا ہے، ہارڈلی کوئی پرابلم ہوئی تھی۔ سو جو بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہا تھا، پاکستان نے بسایا گیا، ایک بھی نہیں بسا، ایک بھی نہیں بسا، ایک another جھوٹ، بنیاد ڈالی گئی، کوئی بھی نہیں ہوا۔ آج جو کچھ بسایا تو گیا تھا، وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا۔ میں بتا دیتا ہوں، وہ جولائی 2022 میں ہوا ہے، دہشت گردوں کو رہا نہیں کیا جولائی 2022 میں۔ اچھا ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے عدالت، ابھی یہ کہہ رہے تھے عدالت آزاد ہے، عدالت نے کیا، تو عدالت نے کیا نا، جا کے عدالت کو پکڑے۔ دہشت گردوں کے ساتھ ان کا نیکسس ہے، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، وہ اسامہ بن لادن سے پیسہ کس نے لیا تھا؟ جی نواز شریف صاحب۔ تو پھر دہشت گردوں کے ساتھ اور مجھے پتا ہے امریکہ کو اس بات پہ ضرور بلا سکتا ہے کہ وکی لیکس میں آیا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ ڈرون حملے کرتے رہو، ہم یہاں آپ کی توقعات پوری ہو جائیں گی، اور اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے پاکستان میں تو آپ اسے قبول کریں گے؟ یعنی کہ آزادی کتنا پیسہ خرچ کر کے امریکہ کے اندر سمپل سی بات ہے، پاکستان کے خلاف کیمپیننگ کی گئی ہے۔ میں آج
فرض کریں میں یہ جو سنو نیوز ہے میں اس کا ہیڈ ہوں، میں اس کی پالیسی بدل دوں، میں اس کی پالیسی بدل دیتا ہوں، آپ سب کچھ بدل دیں گے، آپ بدل دیں گے کہ نہیں بدل دیں گے؟ میں پالیسی بدل دوں، آپ اپنا سارا کچھ بدل دیں گی، اصل چیز جو پالیسی جنہوں نے ان کو پالیسی دی تھی ہم نہیں بدلیں گے، ہم اپنی صحافت ہی کریں گے. میں آپ کے میں ان جنرل کہہ رہا ہوں نا، میں جنرل، لیکن پالیسی تو بدل جائے گی نا. تو جن لوگوں نے ان کو پالیسی دی تھی جب وہ پالیسی بدل جائے بدل جائیں گے. امریکی مداخلت قبول، ان کو گڈ مداخلت ہوگی، ان کو قبول ہے. رائٹ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے.